안녕하세요 여러분. 프렌치 호떡의 이제 소민입니다. 와. 감자예요. 지금 뭐하냐? This is December. 촬영 시작했네. 2022년에 대미를 장식하고 있는 슈퍼 화제작 JTBC 드라마 재벌집 막내 아들이 드디어 20% 시청률을 돌파했습니다. 어마어마한 거지. C'est le premier drama de 2022 qui dépasse les 20% d'audience. Il y a même un article en France qui en a parlé. Le drama Reborn Rich bat de nouveaux records d'audience, devenant le drama de 2022. Reborn Rich avec Song Joong-gi semble être le drama de l'année. Ce 13 décembre, Nielsen Ratings Korea a annoncé que Reborn Rich, qui a commencé avec une cote d'écoute de 6,1% le 18 novembre, a poursuivi son ascension pour atteindre 21,2% avec son 11e épisode diffusé dimanche. Après avoir battu le record du drama le plus vu la semaine dernière, il est désormais le premier drama de l'année à dépasser les 20% d'audience, un chiffre hallucinant. Qu'est-ce qui fait le succès de ce drama ? Personne n'aurait pu prévoir les rebondissements auxquels cette série préparait les téléspectateurs. Bien que le synopsis semblait complexe au début, après les 2 premiers épisodes, les téléspectateurs peuvent s'attendre à encore plus de rebondissements, les laissant scotcher sur place. De plus, voir le personnage de Song Joong-gi et le monde qui l'entoure évoluer est fascinant. Et il n'y a pas une seconde où les téléspectateurs ne seront pas divertis. L'excitation de ce qui s'en vient est presque trop difficile à gérer. On parle vraiment d'un gros succès là quand même. 20% d'audience. Mais c'est énorme. enorme. 요즘 사람들 TV를 많이 안 본단 말이야. C'est ça. 핸드폰으로도 보고 뭐 컴퓨터로도 보고 사실 20% 이상의 시청률이 나왔다는 건 국민의 절반 이상이 보고 있는 드라마라고 해도 과언이 아닐 것 같고 국내뿐만이 아니라 요즘에는 OTT 서비스를 통해서 해외 팬들도 한국 드라마에 굉장히 관심을 많이 가지고 있고 가장 시청률이 잘 나오고 유형우를 뛰어넘은 드라마라는 얘기를 듣고 왜 찾아보지 않았겠습니까? 해외에서도 아주 큰 관심을 가지고 있는 드라마죠. Every episode, mais you end up crazy. 어떡해! 그래서 오늘은 91회 프랑스 반응 전달해드리고 리뷰 한번 해보겠습니다. 할 말이 너무 많으니까. 반전에 반전을 거듭했다. Banjon of the Banjon of the Banjon of the Banjon. Malgré le fait qu'il soit pas sur Netflix France, beaucoup de Français le suivent, ce drama, chaque semaine, grâce à des plateformes en ligne qui ont acheté les droits d'auteur. I think it's coming on Netflix next month. As usual, the banner are 엄청 좋아. Oh le giga plot twist dans Reborn Rich, je crie comment je vais dormir cette nuit. Je suis trop amoureuse du drama Reborn Rich. Franchement, j'aime beaucoup trop Reborn Rich, il y a beaucoup de références financières et j'aime bien comment ça recense le schéma des marchés financiers. En plus, à ce qui paraît, ils se sont basés sur l'histoire de Samsung pour faire Soon-Young. J'aime beaucoup. L'épisode 10 de Reborn Rich, je vais me péter le crâne. Je vais hurler la fin de l'épisode de Reborn Rich. La fin de Reborn Rich, putain, j'ai trop hâte d'être à demain soir. Reborn Rich, incroyable. Pour ma part, c'est le drama 2022. L'excitation d'être à 16h le vendredi, samedi et dimanche est trop bien. Ça me rappelle l'époque Vincenzo et Big Mouth. Reborn Rich aussi, c'est une dinguerie. J'attends l'épisode 12 de Reborn Rich avec impatience. Si vous ne regardez pas Reborn Rich, vous ratez un drama de fou malade. Reborn Rich, c'est quoi ce miel? L'intrigue est vraiment trop folle. La fin de l'épisode 10 de Reborn Rich, OMG. Reborn Rich, c'est vraiment trop bien. En vrai, Reborn Rich, c'est le meilleur drama en ce moment. Donc plus le drama avance, plus les réactions vont être à propos du plot, le scénario, à quel point il est intelligent et bien écrit, les banjons et aussi le jeu d'acteur de Song Joong-gi. Les rôles à la Vincenzo, Reborn Rich vont si bien à Song Joong-gi, c'est trop. Allez regarder Reborn Rich, ce drama est une pépite, j'adore, c'est joué par Song Joong-gi, un des best acteurs. Reborn Rich, épisode 11. Je commence Reborn Rich, Song Joong-gi m'avait trop manqué, purée. Je suis passionnée par Reborn Rich, à chaque fin d'épisode, je me demande comment Do-jun va s'en sortir. Et Song Joong-gi est vraiment génial dans ce drama. I'm so much more fascinated by the other actors, quoi. 누가 나와도 씬을 스틸해버리니까 기대가 되는 거야, 장면마다. It's really like main role 없는 것 같은 드라마. So everyone is the main when they are on the screen. 맞아. 그 중에서도 단연 진양철 회장. 이성민 배우가 연기한 진양철 회장님이 국내에서도 지금 엄청나게 큰 화제가 되고 있어요. 연기를 봤을 때 어떤 느낌이 와? 미생 빼고 본 적이 없는 것 같아. 튀어나. 역할이 좋아서 그럴 수 있는데 It's the first time that I have 이해할 수 있는 point with this type of character. C'est vrai que le côté conservateur de beaucoup de pays en ce moment, ça devient source de problème parce que les gens veulent du changement. Le monde évolue et on doit évoluer. Mais il faut pas commettre l'erreur de penser que ce côté conservateur ne fait pas partie de l'histoire d'un pays. Au contraire, ce conservationnisme coréen, sans ça, tu peux pas vraiment comprendre comment a été construite la Corée, qu'est-ce que la culture coréenne, et tu ne pourras pas la comprendre aujourd'hui ni dans le futur. C'est pour ça, I understand the context of his yokhal, of his character, and I think he plays it so well. Je pense vraiment pas que tout le monde peut jouer un rôle aussi complexe, parce que généralement, t'as vraiment le CEO nappen
I respect the tradition, I do this, I do that, I'm the boss, I decide, I don't care about poor. Very cliche but very straight role. He had to play a way much more complex Yog-Hal by being a villain but struggling at the same time with so many things. The culture of his country and the evolution of his country at the same time. I'm fascinated by this character. 사실 재벌이라는 말이 한국어에만 있는 말이잖아. 프랑스도 되게 대기업이 많은 나라잖아. 대기업 회장이 회사를 자식한테 물려주는 경우가 있나? 말도 안 돼. 사회적으로 큰 문제가 되지. Ah ouais, 사람들이 인종 못할 것 같아. Ce que j'ai aimé à propos de ce drama, c'est que le drama a essayé de remettre en question un peu ce concept de 당연하게 받는 거. Au lieu de le faire peut-être un peu plus subtilement avec des rôles secondaires ou avec des petites métaphores mignonnes, ce drama, hyper pomponage, ils ont pris le personnage le plus concerné, Lee Sung-min, pour montrer ça, pour venir questionner ce sujet-là. Donc c'est vraiment hyper direct, parce que finalement c'est lui-même qui réalise 회사를 정남한테 주면 망할 것 같은 생각이 들었어. Et là commence la lutte de ses propres sentiments avec la hiérarchie, ses règles de société, de chaebol qu'il devrait suivre en fait. C'est ça qui m'a grave intéressée dans ce drama, et j'ai adoré le fait qu'on ait montré cette lutte à travers le premier concerné qui est Lee Sung-min, quoi. Au lieu de se plier aux règles de société de ce monde de chaebol, il vient remettre en question tout ce concept d'automatisme dans le nom, les origines, la naissance, non, et il vient prioriser le talent, le cœur et l'envie en fait. He was really bold for this drama to show this through a chaebol family. 실제 지금 한국 사회에 존재하고 있는 재벌 세습에 대해서 정말 적나라하게 보여주고 있고 그것에 대한 문제의식을 제기를 하고 있어. 거기에서 이제 사람들이 느끼는 통쾌함 같은 것들이 분명히 드라마에 있는 것 같고. Mais après on voit bien aussi que le script pose des limites. Je pense pas que le drama se veuille en soi vraiment révolutionnaire de ce côté-là, parce que on vient quand même protéger le personnage de Lee Sung-min en mode c'est pas par esprit de justice qu'il fait ça, c'est pas par désir de changer les choses, de changer l'ordre de la société. Il fait ça juste parce que son entreprise compte plus que tout pour lui. Donc il y a vraiment ce côté très productif dans cette décision de faire passer le talent avant les noms, etc. C'est hyper courageux de la part du drama d'avoir montré cette bataille-là, mais en même temps, le personnage reste quand même assez protégé du fait qu'il remet pas l'ordre de la société en question, a besoin de briser ce côté conservateur, mais simplement pour la productivité, pour la longévité de son entreprise. Donc il y a aussi cette limite-là qui a été posée, qui vient un peu relativiser ce hot topic, quoi. And in this way, the writer is just a genius. Very bold, but very subtly done. 굉장히 놀라울 정도로 직설적으로 한국 사회의 재벌, 세습에 대해서 그리고 있으면서 동시에 약간 그 초대 회장의 이미지를 마냥 이제 빌런으로 그리는 게 아니고 그러니까 사업에 엄청난 열정이 있고 맞아. 그걸 위해 혼신을 다한 약간 영웅적인 인물로 묘사하는 그런 부분들을 첨가함으로써 이렇게 밸런스를 맞추려고 했던 노력들이 좀 보이는 거지. 시청자들에게 생각할 거리를 던져주는 거지 사실. 그걸 보고 어떤 문제의식을 갖고 어떤 생각을 하고 이거는 다 보는 사람의 몫인 것 같아. 진양철 회장에게 가장 중요한 건 사실 가족보다 순양이란 회사다. Sun-young, he built this Sun-young by himself with nothing, you know. So what I like about this character is that even though he has power, even though he has money, he never forgot how important this is to deserve something. So even though now he's the head of a huge chaebol family, he didn't lose this chotman, but at the same time, so many sides of his personality annoys me as well. That's why I'm really confused. But I love this side of him, that he really respects the determination, the 톡톡함. 한국 사회가 굉장히 이게 독특한 부분이긴 한데 과거에 존재했던 프랑스에서 있었고 한국에서 있었던 그런 킹덤, 세습 문화, 왕조의 적자, 장자, 세습 문화가 지금 사실 한국 사회에서는 이게 재벌의 세습 문화로 이어지고 있는 건데 좀 더 그래도 나은 방향으로 나아가지 않을까 앞으로 꾸준히 제기되어 왔던 문제야. 근데 나는 기업이 좀 장기적으로 더 발전하기 위해서는 정말로 전문 경영인을 고용하고 선진국들이 회사를 운영하는 방식처럼 능력 위주로 그리고 마음 위주로 회사를 경영하는 그런 가치들이 좀 정립이 돼야 되지 않을까 그런 생각이 들어. Business 말고 그냥 the people in this family that are really described as so empty and so greedy, especially the daughter and the second son. On a vraiment dédouané Do-jun de tout evil side dans ce drama. Du fait que Do-jun is the one who mangagehe, the second son and the daughter, is described as 엄청 똑똑해, because actually the daughter and the son are mange themselves by themselves. The brother is really described as someone vicious, you know, using the driver to spy on him. And Do-jun used the fact that he knew that the driver was working for him to give fake information because he knew he would use them to get something for himself. The second daughter, he knew how greedy she was, and even though he told her to
stop. He knew deep down that she wouldn't be able to control herself and she would buy more and more and more. They all represent the greediness, the vicious part of what a chaebol family can become because of power and money. And he was quite brave, you know, to show these really negative aspects. Oh, je ne sais pas. 반전이 진짜 많다. 아, 매 맞아. 회 끝날 때마다 이 다음에 어떻게 되려고? 누가 비하인드 있을까? 촉섬이네. 그런 거 없어? Je sais pas, mais j'ai what if de Harmony. 나도 좀 냄새 안 좋아. Maybe she never really accepted the outside wedding son and she's so cool, she's so cute, it's too suspicious. Tu sais? Mais bon, Solma, non, quand même, je sais pas.